We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live adlawng Lunes na usab, December 18. Ang atong semana mga kapuso gisugat sa usa ka bagyo human misud sa Philippine Area of Responsibility kagahapon ang bagyong Kabayan. Later on makisayod kita gikan sa pag-asa sa labing awahing dagan sa atoang panahon. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mai. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Mauwan ang atong kabuntagon. Stay dry mga kapuso, hawag amping pirmi sa inyong mga lakaw karong adlaw, labi na sa trabaho diha sa eskwela. Siguro may nagbakasyon na siguro ang kadaghanan sa mga estudyante rong panahon na kay nagkaduol naman ang Pasko. Amping lang kanunay mga kapuso at ang mga dagkong balita labi na gyud atong kahimtang sa panahon atong pakisayran. Ug karong taud-taud sab pampagaan nga segment mga kapuso atong kumustahon kini mga efforts pagpa-revive ug paghingusog pa sa Zumba diha sa Europe, partner Mai, sa Belgium kuno. Diri sa atoa kusog na magining Zumba sa form of exercise. So dito sa ilaha medyo di pagidayon ana kasikat ang Zumba. Atong pangumustahon kay atong makauban kini Bisaya, taga Eastern Visayas si mga kapuso nga nangunay sa mga effort sa pagpa-Zumba sa atong makaigsuunan dito sa Belgium. Atong makauban karong taon-taon. Stay tuned lang yun mga kapuso ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Mga kapuso, apektado karon ang tibok nasod sa tropical storm nga Kabayan. Giisa sa pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, mga isla sa Siargao ug Bucas Grande, Surigao del Sur, northern portion sa Agusan del Norte, eastern portion sa Agusan del Sur, northern portion sa Davao Oriental. Samtang signal number 1 usab sa southern portion sa mainland Palawan, Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, signal number 1 sa may southern Leyte, southern portion sa Samar, southern portion sa eastern Samar, tibuok Cebu, lakip na Camotes ug Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental ug Guimaras. Samtang signal number 1 sa Mindanao, Agusan Provinces, central portion sa Davao Oriental, tibuok Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion sa Maguindanao del Norte, northern portion sa Cotabato, northern ug central portions sa Zamboanga del Norte, tibuok Zamboanga del Sur, ingon man Zamboanga Sibugay. Nasigpatan sa pag-asa ang sentro sa bagyong Kabayan sa coastal waters sa Caraga, Davao Oriental. Ug doon na kinigikusgon nga hangin nga 65 kilometers per hour. Posibleng maglandfall kini karong buntaga sa Davao Oriental o sa southern portion sa Surigao del Sur. Sa mosunod nga mga oras, mulabang kini sa Mindanao ug mao kini ang posibleng hinungdan nga mukinay ang bagyo hangtod nga makaabot kini sa Sulusi. Posibleng sunod nga maglandfall ang bagyo sa central ug southern Palawan ugma sa buntag o ugma sa hapon. Gawa sa bagyo padayong magpasulabi ang hanging amihan sa northern ug central Luzon. Samtang shear line sa eastern section sa southern Luzon. Gumikan sa bagyo ug hanging amihan, delikado nga maglawig sa kadagatan ang mga gagmayng sakayan sa dagat ug ang mga sa labi na sa kadagatan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon ug sa ubang kadagatan sa Bicol Region, Visayas ug Mindanao gumikan sa kusog nga bawd. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, uwanon karong adlaw ang tibok Central ug Eastern Visayas. Posibleng masinati ang heavy to intense rains sa ubang lugar sa nasod nga maoy makamugna sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Subay ni mga kapuso, karong buntaga sa nato ang labing uhing kalambuan sa dagan sa panahon atong mahinabi karon ang labaw sa Visayas Pag-asa si Engineer Al Kiblat. Maayong buntag, Engineer Al, kumusta na si bagyong Kabayan? May buntag ni Morico o sa tanang mga kapuso nato. Ang latest location sa Kabayan under tropical storm gyapon iyang kategorya as of 7 a.m. na nitong nabita duol sa Manay, Davao Oriental pero naa pa siya sa kadagatan. Sa maulang gyapon atong gipaabot karong buntag mga alas 11. Pwede na kani siya makalandfall ditong dapita sa Manay, Davao Oriental
Kung maor gyapon na maintinar tong gisgutan ganina ni Luan nga direksyon niya sa paglihok, mutadlas ni sa Central Mindanao, karong buntag hapon, ug dayon nga makagawas ni ditong dapita sa kayutaan sa Mindanao, diring dapita sa Zamboanga del Norte, unyang gabi dayon tibok buntag ugma, muglawig ni siya sa Sulusi, then muusab ni siya landfall dito sa Southern Palawan, ugma sad sa hapon or gabi. Nga gipaabot nato ni nga mogawas sa kayutaan sa Pilipinas Miyerkules sa buntag adto na sa West Philippine Sea ug dayong makagawas sa Philippine Area of Responsibility hapon sa Miyerkules. Mao ni ato ang latest karon sa bagyong si kaning Kabayan og namintinar man nga gikusgon 65 kilometers per hour ang duol siyang sentro nga hangin og ang iyang gustness nga moto 80 kilometers per hour under category sa tropical storm. Sir Al, bag-ulan ta nakadawat pod og text kini sa NDRRMC sa rainfall warning nato dinhi sa Sugbo sa ubang bahin sa Central Visayas unsa may atong nasinati karon nga mga pag-uwan-uwan, Sir Al? Naka-accumulate na tag rainfall no diri sa monitoring nato sa mga estasyon sa Kabisayaan under BPRSD nga nisubra na og 7.5 ngadto na sa 15 millimeters per hour millimeters ang idaganon sa ulan. So gahapon ganinang buntag nag-yellow ta diri sa Cebu karon giisa na nato sa orange, meaning nagpaabot pa tag mga pag-ulan na 15 to 30 millimeters under orange heavy rainfall color coded warning. Heavy rainfall. So lakip ni ang Leyte, eastern portion sa Samar, Bohol. Lakip na ang tibuok Cebu. Ang yellow nga gitagaan na to og heavy rainfall nga color coded nga yellow. Ang pasabutan ay 7.5 to 15 millimeters of rainfall for the next 3 hours ang atong masinati ditong dapita sa Siquijor. Sir Al, malakbit lang ako gamay kay murag daghan ko nakita ang post karon sa social media kini makanselasyon sa mga biyahe sa barko. Yes, under naman ta sa signal number 1, tibuok Cebu, tibuok Negros, Bohol, Siquijor, ikuring Guimaras. So kaning mga lugar ginadili na gyud ang paglawig sa tanang matang sa sakyanang pangdagat under signal number 1. Alright, daghan kayong salamat sa imong panahon karon, Engineer Al Kiblat, ang hepe makapuso sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Nakasinati og madag-umon nga kalangitan ug katagatag ngadto na sa hinay nga pag-uwan ang dakong bahin sa Bohol kagahapon. Ang tibok isla sa Bohol gipaubos sa storm signal number 1. Lakip na ang pipila ka mga probinsya sa Visayas ug Mindanao gumikan sa tropical depression Kabayan. Gumikan niini nagpagawas og Sea Travel Advisory number 1 ang Coast Guard Station sa Bohol sa pagsuspenso sa tanang mga biyahe sa mga barko ug motorbangka paingon og paggawas sa Bohol. Sa Tagbilaran Port kanselado ang tanang mga biyahe kagahapon sa buntag ug daghang mga pasahero nga paingon sa Dumaguete City ug Cebu ang wala makalabang. Hinungdan nga nagpabook ug nagpa-refund na lang sila sa mga tiket bisan pa man sa kataas sa linya. Coast Guard miawhag sa publiko nga monitoron lang ang sunod nga abiso kalabot sa biyahe sa mga barko. Usa ang patay, upat ang naangol sa nahitabong karambola sa mga sakyanan sa lungsod sa Minglanilla. Kinihuman usa ka forward truck ni Daro sa mga sakyanan. Ani ang report ni Femari Dumabo. Ang mga sakyanan ng parihong padung sa direksyon nga panorte nahitabo kini pa sa 11 Sabado sa buntag sa Upper Kalahuan. Ang forward nga truck nga gimaniho ni Noel Pedrida nga gikan sa Alcoy ug matod papadong sa Compostela. Mag-deliver sa mga kargang manok ang nidaro sa duha ka nagmotorsiklo, usa ka auto ug usa ka SUV. Patay diha dayon ang usa ka driver sa motorsiklo. Base sa nakuha nga identification card giila ang namatay nga si Ayon Edsel Barangan, taga Dakbayan, Sinaga. Among driver ang adunay angkas nga pasahero nga naangol. Hinuon luwas sira. Samtang tulo ka mga sakay sa auto ang nadala sa tambalanan human may pagkapiyapi sa sakyanan. Samtang alayng usa ka motorsiklo ang nadasok sa ilawom sa SUV tungod sa impact sa pagkabangga. Hinuon luwas ra ang parehong mga sakay. Ang truck ang nakadamage pa usab sa poste sa kuryente. Nabuak ang sementong pundasyon niini ug nibuto ang tubo sa supply sa tubig. Human usab ni bangga niini ang truck. Matod sa mga nakasaksi nga mauna lang ilang nakitaan ang kusog nga padagan o hagoros sa truck diha sa Outer Lane ug nidasmag sa mga sakyanan. Apan pangangkon sa driver nga sa Pedrida ug pahinante niini nga hinang ilang padagan sa truck. Ug matod pa sa pag-abot na lang sa dulhugong bahin ni kusog ang dagan ug
wa na ni function ang brake sa sakyanan. So, ngayon lang dyan ko pasaylos mga pamilya. Sa nga wag gikimay mo. Sa na ko pagpahunos ko sakinan. Nga di naman gimuhawid ang break. Ngayon lang dyan ko pasaylo ninyo. Apan matud ni Glenn Antigua, Pangulo sa Mitcom, nga kanunay na nga gireklamo ang mga klase sa truck. Gani, matud pa kapila na usab silang gibuyag sa mga traffic enforcer tungod sa pagpakusog niini og padagan. Knowing nga kini mga sakinana sa naga sa gunsod ang disgrasya ni. So kusog ginis na padagan pero di sa mi mutuo nga walay break kay may pa man pagbiyahe. So wa gid siya mohunong nga para kusog lang gid ang dagan ing traka. Dugang investigasyon pang himuon sa Mitcom uban na sa Milanilla Police. Uban ni Marlon Melgazo ug Clans Gabutin, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live. Good news alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric Company Conveco kay adunay pag-ubos sa bayranan sa kuryente. Kung pila o ganun sa kini ipatuman atong siren sa report ni Alan Domingo. Upper Kalahuan. Gipaubsan sa Visayan Electric Conveco ang bayranan sa kuryente alang sa December-January nga konsumo nga mukabat sa piso og 16 centavos per kilowatt-hour alang sa mga residential customers. Gikan sa 12.59 per kilowatt-hour sa niaging buwan, nahimo na lang kini karon nga 11.43 per kilowatt-hour nga mao kinagamyan karong tuiga. Magkadanginot og 232 pesos ang mga residential customer nga dunay 200 kWh average consumption. Nisaka ang transmission charges, pero ubos gyud kayo ang generation charges. Kay ubosad kayo ang presyo sa wholesale electricity spot market kun WESM, so muna nga iya jung gibira paubos ang ato pong average rate. Samtang gipasalig sa VECO nga walay mahitabo nga pagpidok sa kuryente panahon sa Pasko ug sa bagong tuig. Mipahimangno usab sila sa mga tao nga dili magpatuyang sa paggamit sa kuryente aron dili mudako ang balayronon sa kuryente. Labaw sa tanan mag-amping sa paggamit sa mga appliances aron malikay sa sunog. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Nag-abot-abot ang donasyon alang sa mga nasunugan sa Barangay Pusok sa Lapu-Lapu City. Labi na ning nagkaduulang Pasko gipang hinaot ang pagpaambit sa gasa ngadto sa mga labing nanginahanglan. Ani ang report. Ang GMA Kapuso Foundation mihatag og relief packs alang sa mga residente nga nabiktima sa sunog. Kaabag ang taga Naval Forces Central ug kapulisan aron mahatod ug mahatag ang mga ayuda. Kapin sa 1,300 ka mga pamilya ang nahatagan. Lagi pong handa ang Philippine Navy sa pagtulong lalo na sa mga panahon na ganito. Napakarami pong pamilya na naapektuhan nitong sunog na ito, lalong-lalo ngayon, kawawa sila, magpapasko pa naman po. Samtang nangunay sa paghatod og tabang ang mayor sa lungsod sa Aluginsan. 1,000 ka mga packed meals ang ipanghatag nila agi og tabang sa mga nasunugan. Portindaghan ang mga Taga-Aluginsan na trabaho diri sa Lapu-Lapu. Nagpahibaw na ako dito nga mayor, nasunugan may mga imigtabang, dili lalim ang masunugan, labi na gyud karon nga Pasko. Sa ginagmay natong tabang, hinaot ko nga mapaabot sa atong mga igsuon diri sa Lapu-Lapu nga ma-feel nila ang Pasko nga naagi tawo nga mga tao nga nagpakaban. Samtang Mandaue City mohatag sa hinabang ngadto sa Lapu-Lapu. Karong hapon itunol ang inisyal nga hinabang nga sinakong bugas. Samtang naaprubahan sab sa konseho ang paghatag og 1 milyon ka pesos nga ayuda. Sa miaging tuig, dihang nahitabo ang halapad nga sunog sa Look, Mandaue, mitabang usab si Mayor Ahong Chan ug taga Lapu-Lapu. Atong tabangan kay hilabing lisura gyud makakita ta nga panahon sa Pasko nasunugan ang uban wa gyud din tayo na bit-bit no way nada so kani high time mo ni tinud-an ning Pasko kung kita manghatag sa atong mga kaigsunan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Ikatulong adlaw sa Misa de Gallo sa Cebu Metropolitan Cathedral, gidagsa gihapon sa mga manimbahay taliwa sa daotang panahon. Sayra nato ang live update ni Femery Dumabok. Fem? May giulan kita dinhi sa Subo no sukad pa lang gabi apan bisan pamanuwa kini panumbalinga sa mga manimbahay kay ganiha dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral puno-puno gihapon sa mga manimbahay atol sa Misa de Gallo.
Bisan kun ulanon ang kadlawon tungod sa bagyong Kabayan ug bisan gipaubo sa storm signal number 1 ang tibuok lalawigan sa Subo. Wa kini nakabalda sa mga parokyano sa pag-anhi sa simbahan. Gani kay puno na ang sulod nga bahin dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral atol sa misa de Gallo ganihang kadlawon, hinungdan nga nagsakripisyo ang uban sa gawas nga bahin. Ang uban nagdala og mga payong, ang uban ang nakisilong sa ilawom sa mga kahoy sa compound sa simbahan. Aduna usab uban ang nagdala na sa ilang kagulingong kalingkuran. Matod sa pipila ka mga manimbahay nga wa makabalda nila ang ulan sa kagustuhan nga makumpleto ang dawn masses sa sud sa siyam kaadlaw. Kay para sa uban, panata na nila kini. Ang uban usab ang nagtuo nga matuman ang ilang gipangayo o wish kun makumpleto ang siyam kaadlaw nga misa de Gallo. Sagad nini magpamilya, may mga magbarkada usab nga dungang ni simba. Samtang padayon nga naa ang presensya sa kapulisan ug uban pang ahensya. Sa entrance sa simbahan, gawa sa gwardya o mga barangay tanod, nakapwesto usab ang Police Assistance Desk. Adunay patrol car sa gawa sa simbahan o mga traffic enforcer nga nagban sa trapiko. Buhi usab gihapon ang ginagmay nga panginabuhian o paninda sa gawa sa simbahan. May generally peaceful ang pagpagayon sa Misa de Gallo. Sukad pala niadtong Sabado sa unang adlaw hangtod karon, matud pa man dinhi sa tibuok rehiyon sa Central Visayas, kini matud pa man sa Police Regional Office 7. May Daghang salamat, Femari Dumabok. Misa ka na nga to sa 8 ang mga nakalas sa hitabong pag-ulbos sa kahimuanan ug pabuto sa Purok Judas Belt, Barangay Babag sa Lapu-Lapu City. Gikumpirmar sa Lapu-Lapu City Police nga mitaliwan na usab si Julito Inok Huwebes sa buntag, samtang mitaliwan sab si Justin Amores. Lakip sila sa unom nga nadangat sa Tambalanan nunod sa mga paso nga nahiaguman. Bugtong si Joanna Berdina lang ang nagpaalim karon sa Tambalanan. Ang iyang bana nga si Rod Neal luwas na sa makuyaw nga kahimtang ug na-discharge na sa ospital ni atong miaging Miyerkules. Kahinumduman patay diha ang upat nga sila si 62 Berdin, Gwendolyn Berdin Lucero, Christian Monsanto ug RG Escobia. Samtang pagkasunod adlaw mitaliwan sab ang 6 anyos nga si Renren Berdin. Pagka Miyerkules mitaliwan si Jade Razonable. Mga kapuso, aduna na'y bagong kampyon ang Men's Basketball Season 99 sa National Collegiate Athletic Association kun NCAA. Nasungkit sa San Beda Red Lions ang titulo isip ika-23 nga mikampyon sa NCAA human ila mapukan sa Game 3 ang Mapua Cardinals. Nahimong mas kulbahinam ang duwa, matagpasa sa bola ug batag itsa sa bola sa ring. Walay segundo nga giusikan ang matag team aron maangkon ang puntos. Sa katapusan, giila nga best player si Yukin Andrada, pinaagi sa iyang 20 points, 6 rebounds ug 2 steals. Atol sa awarding, gidawat sa Arellano Chiefs ang Sportsmanship Award alang sa Season 99. Samtang si James Payosing ang giila nga Most Valuable Player of the Finals kun MVP ug giila nga Coach of the Year si Yuri Escueta sa San Beda Red Lions. Moabot sa 536 ka mga talisaynon nga mga TESDA scholars ug nakahuman sa ilang TESDA training courses sa Talisay City Livelihood Training and Assessment Center nga naa sa Barangay Lagtang. Ang mukapin sa 500 ka mga talisaynon mikuha sa 12 ka mga TESDA courses sama sa Welding NV2, Housekeeping NC2, Electrical Installation ug Maintenance NC2, Driving NC2 ug uban pa. Gilauman nga maggamit sa mga TESDA scholars sa pagpalambo sa ilang kinabuhi ang unsa may ilang nakatunan. Nga mga skills training ug makatabang aron mas dali silang makapangita og trabaho. Sud na sa taas nga katuigan, nagmabungahon ang career ni Sparkle Skylin Alcantara sa GMA Network. Ubay-ubay na ang mga Kapuso Project ang iyang gibidahan ug sagad niini mitatak gayud sa mga Kapuso ilabi na sa mga fans nga Sunflowers. Maong isip pasalamat niya sa walay puas nga suporta sa iyang mga fans nga Sunflowers nang pahigayon siya og Christmas party kauban sila. Napuno sa kasadya ang ilang tapok-tapok ug wala mawala usab ang kumustahan sa usag-usa. Tuod gayud nga abot kamay ang pangarap nila Jillian Ward, Richard Yap, Ken Chan, kauban si Carmina Villaruel nga moabot sa nasod sa Japan. Kaya tuwa sila ngadto kagahapon sa buntag sa Angel Park sa Nagoya aron maghatod og kalingawan sa mga Pinoy alang sa kalihukan nga ang saya-saya ng Pasko sa Nagoya.
Mihalad og performance sila sa mga Pinoy agyo pagpasalamat sa mga padayong suporta sa #1 afternoon drama series ang Abot Kamay na Pangarap. Kapin sa 2 ka tonelada sa cocaine nga gitakban isip mga uling ang nakumpiskar sa kapulisan didto sa puerto sa Barranquilla sa Colombia. Aduna kini market value nga gibanabana nga nasa 10 million euros o 10.8 million US dollars. Gikatakda unta kini ipakatap sa tibok Europa aron unta nga ibaligya ug nasayran nga ang Clan del Golfo Cartel ang nagpaluyo niini. Makita sa video nga 2 ka mga train carriages ang naguba, hinungdan nga 30 ka mga pasahero ang nangaangol. Matod sa Transportation Authority sa Beijing nga nag-breakdown ang 2 ka tren, hinungdan nga kini naguba. Makita usab sa usa ka video nga nagpaabot ang mga natanggo nga mga pasahero sa maabot nga tabang gikan sa mga otoridad. Gikonfirmar usab sa Transportation Authorities nga adunay nahitabong power outages sa tren tali sa Shirshi paingon sa Life Science Park Station didto sa Shangping Line. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik makapuso sa GMA Regional TV Live, way duda patok yun kaayo ang Zumba dinhi sa ato sa gawas sa nasod kaha. Kumusta man sab? Atong kumustahon karon mga kapuso, pakisayra nato sa ka-Zumba instructor sa Belgium kung si maghihimo nila aron mas mapalambo pa kini mo gikahiligan sa mga Pinoy. Makauban nato Bisaya ni siya, Ma'am Raquel Abu. Mayong buntag, Ma'am Raquel, kumusta? Mayong buntag, Sir Nico. Maayo man, daghang salamat. Mayong buntag sa tanang mga taga Cebu o mayong buntag sa tanan nga kung asa ko gikan dito sa Kananga, dapit sa Kananga sa labi na sa mga mabuliser o Greca Plaza. Mayong buntag sa inyong tanan. Thank you for joining us this morning, Ma'am. Unsa di orasan ninyo diha karon sa Belgium? Kadlawon sa amo karon 1:20. Aha, 1:20. Thank you so much for staying up late para namo. Ma'am, kumusta? Doon ako nimo mga kalihukan nga giorganisar sa Zumba community ninyo diha. Oh, okay ra. Naajud ko'y klase kada semana, ika Miyerkules sa gabi og ika Huwebes. Pero kung panalitan summer, napajud ko'y extra nya kanang daplin sa dagat nga rin sa amo. Wow. Unsa pod ka receptive ang community ninyo diha, ma'am, kumpara sa mga Pinoy nato dire og mga mahiligon ba sa Zumba? Mga Pinoy ba nakasagaran nimong mga estudyante sa imong klase, ma'am, or apil pod ang mga lain-lain nga mga nationalities? Maunay nakakuan sa ako ari sirri ko kay abi nimo wa jud ko estudyante nga Pilipino. Ako na estudyante nga Pilipino pero kasagaran kay diutra. Ako jud mga estudyante puro gid na mga Belgian kasagaran taga ngari gid sa ato. Usahay siguro kay medyo siguro kapoy na sad kay ba ilang mga trabaho mo sabot ra sad ko. Pero Pilipino tagsarak ayo ko estudyante nga Pilipino gyud. Mga health conscious din ang mga Belgian, di ma'am? Grabe, oh. Abi ni mo ang mga estudyante wa gyud na mga absent kada semana nagiuban nga kaduha gyud sa usa ka semana bisan pa nagi ko estudyante nga 80 na edad ha. Wow. 80 anyos. Pagkanindot ana dedicated kaayo sa pag-Zumba para sa iyang panglawas. Ikaw, ma'am, ngano unsa man poy istorya nimo nganong dedicated sab kaayo ka sa imong kinaimong napili nga gikahiligan o kinaimong pagtudlo gyud og Zumba ngadto sa imong mga kababayan diha? O ang abi nimo ang Zumba good kinahanglan ganahan jud ka na jud kay passion ana. Ang nakakuha gud nako sa Zumba kay dili ka manginahanglan og mga equipment. Dili ka kinahanglan nga moadto sa mga gyms. Aw sa ako hinuon kinahanglan mga sila sa ako kay kung hindi sila maruwat ay mga estudyante. So ako gud pasabot labi na diha sa ato karon o dirisad, di ba, basta timpasko o bagong tuig, naghamay dyan na ikauno, labi na gyud nga na sa ato, mas grabe kontra darias amua. Pero kinahanglan nga di sad nato kalimtan nga bahala magsigit nagkaon basta kinahanglan na gyud tay ehersisyo. So ang Zumba good wa kay lain kinahanglan nimo imura lawas imo kinahanglan og musika. Pag naa ka ana
bisan pag naara ka sa balay pareha karon sa inyo diha karon nga nagbagyo man dahil sa atua. So bisan pag nagbagyo, pwede ra gihapon ka mag-ehersisyo. Ang importante gid kay na kay kinahanglan healthy ta permanente ba. Importante kay na sa atua kay lisod kay magkasakit ta. So dako kay nagbenepisyo kung mag-ehersisyo ta. So para nako ako passion sa Zumba gyud. So pwede ra sad na sa uban labi na sa ato sa mga Pilipino kasagaran di ba ganahan jud kaayog mga sayaw-sayaw. So importante kay na para sa ato tanan. Live healthy. Tinuod, live healthy. Mao gini mga health benefits ma'am nga makuha nato sa Zumba. Siguro ang uban murag di pa kay kumbinsido. Di ba Ma'am Raquel, sakto ba nga doon uban sad mo ingon ta nga murag mauwaw man kay dili kuno ka antigo mo sayaw labi na og mo attender og classes unsa may buhaton ana. Di importante gud no kung di man gud na kinahanglan nga dancer ka kay ang Zumba, it's not just about dance, it's also fitness. Mao siguro gani na ang abi nimo nga successful gud ang Zumba sa tibuok kalibutan kay wa man gud siya nag-focus sa dance ra gud. Para nako kung ako lang gid tip sa inyo, dili gid ko dancer sa una. So kung kaya nako, kaya sa ninyo. Oo. Wow, nindot na Ma'am Da kay murag bisag kami nakasuway mi diri sa opisina Zumba lessons murag maulaw man ang kadaghanan mo apil ma'am. Murag magpanagana. Nagmakan ka mo kung muli ko sa Pilipinas, di ba ka paapilon ta mo tanan? Wow, pohon hinaut maingganyo ma'am. So briefly lang Ma'am Raquel, nganong naumol man ning Zumba unsa man joy katuyuan gyud ani? Ang kanigong Zumba, ang nagsugod jud ani si Beto Perez is from Colombia. Taga Colombia gid na siya. Ang istorya gid daw ana, nagkuan na siya, naghatag na siya sa gyms o kana siyang sayaw. Ang usa ka adlaw daw ana nakalimtan niya ang iyang CD. So ang iyang na lang ato nga iya na lang ging bali mura ganig nagkuan siya kanang freestyle onya. Ang yang gingbuhat ko ng mga Latin moves, Latin songs, onya, mo na giganahan man daw ang mga tao mo na mugna niya ang Zumba. Mo gyud daw na siya sinugdanan sa Zumba gyud. Pero para nako sa ako diri sa Belgium, nagsugod gyud sa ako Zumba for benefit katong para sa Make-A-Wish mo gyud na ang nasinugdanan sa ako Zumba nga para lang sa kuan ba para sa Make-A-Wish nga ako gi-donate unya ang ako mga estudyante giganahan man dili naman sila gusto undang ko so mo nagpadayon ko adto karon 11 na katuig nga naghatag ko diri sa Belgium sa ako Zumba lessons. Pagkanindot ana pa ma'am, limitado oras pasensya kayo. Brief message lang sa nimo ma'am og maybe Christmas greeting na lang sab sa atong mga kapuso nga nagtan-aw Ma'am Raquel. Sa tanan diha sa ato malipayong Pasko sa inyong tanan ug bulahang bag-ong tuig. Ayaw kalimot kinahanglan stay healthy, kinahanglan permanente ehersisyo, mazumba man ang para nako sa inyo Zumba kay mao na ako passion, pero mazumba man or dili Zumba kinahanglan mag-ehersisyo ta tanan. Thank you so much nindot kay nakapanaminan karong panahon sa Pasko. Merry Christmas sab nimo Ma'am Raquel diha sa Belgium. Raquel Bu mga kapuso. Maayong Pasko sad sa inyo Sir Nico. Salamat, daghang salamat. Salamat ma'am. Mubalik pa mi mga kapuso. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Mga kapuso, aduna na usab kami ikadalit kaninyo gikan ni Samuel Johnson, English writer. Exercise is labor without weariness. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init ka mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Ugbot namong pasalamatan at tanan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Lakip na, mga kapuso nato abroad. Tungkol sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas na komisyon sa masalapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Nagkaduol na gyud 7 days, Pasko na. Stay safe mga kapuso.